बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात 7वीं पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 9 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शाहीन पढ़ेंगे। हास्ताते तालुम। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कहानी और गुफ्तगू वग़ैरह सुनकर सवालात की ज़ुबानी जवाबात दे सकें। इबारत नज़्म व नस्र पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अहज़ कर सकें। सेहत ज़ुबान, इमला, कवायद, अराब और रमूज़ व औक़ाफ़ का ख़याल रखते हुए जुमले बना सकें। अल्फाज, तराकीब और मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। दौरान गुफ्तगू मालूमात के तबादले में अपनी राय को शामिल कर सकें। जुमले सादा, मुरक्कब मुहावरे की मदद से बना सकें। इसमें मारिफ़ा की अक़साम, इसमें इल्म, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल को पहचान कर इस्तेमाल कर सकें। इमला के लिहाज से मुतशाबह अल्फाज का फ़र्क बता सकें। मज़ामीन नवीसी कर सकें। सोचें और बताएं, किसी भी कौम का असासा कौन सी नस्ल होती है? मज़ीद जानें, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी कौम के नौजवानों को शाहीन बच्चे कहा करते थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अपनी कौम के नौजवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। ख़ास अल्फाज तलफ़ुज़: अफ़ताद, उफ़ताद, इनकलाब, औलल अज़्म, तय्यन, जद्दोजहद, मुतबादल। इत्तेफ़ाक से स्कूल के एक उस्ताद साहब का तबादला हो गया। वो तीसरे ही दिन उनकी जगह एक मुतबादल उस्ताद बाबिर साहब आए गए। जब वो पहले दिन 7वीं जमात में पहुँचे तो तमाम तुलबा ने खड़े होकर नए उस्ताद को खुश आमदीद कहा। उस्ताद बच्चों के इस रवैये से बड़े खुश हुए और मुस्कुराते हुए बच्चों को बैठने को कहा। जब बच्चे अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए तो उस्ताद ने जमात को चंद जुमलों में एक मुख्तसर सा तारफ़ कराने के बाद पूछा, आप मुझे ये बताएं कि इस जमात का मॉनिटर कौन है? मॉनिटर सामने ही बैठा था। वो खड़ा होकर अदाब बजा लाया और इसने कहा, जनाब, मैं जमात का मॉनिटर हूँ और मेरा नाम इकबाल शाहीन है। इकबाल शाहीन, बहुत खूब, मैंने ये नाम पहली मर्तबा सुना है। और बच्चों, मैं आपको किताब बाद में पढ़ाऊँगा, पहले इस नाम का मफ़हूम बताऊँगा। क्यों, ठीक रहेगा ना? तमाम बच्चों ने बैक ज़बान जी कहा और उस्ताद यूँ गोया हुए। किसी भी कौम का असासा इसके नौजवान हुआ करते हैं। ये हकीकत है कि इंसानी तारीख़ का सबसे अजीम इनकलाब लाने में रसूल करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इनकी देखा देखी नौजवानों ने बुनियादी किरदार अदा किया। हमारे कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को भी सबसे ज़्यादा उम्मीदें अपने नौजवानों से ही वाबस्ता थीं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह नौजवानों को शाहीन कहा करते थे और इनकी आरज़ू थी कि उम्मत मुस्लिमा की सिफ़त नौजवान के अफ़कार को आम करने और निज़ाम ज़िंदगी इनके मुताबिक इस्तवार करने का ज़रिया बने। जैसा कि वो कहते हैं, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ़ शायर ही नहीं बल्कि एक मुफ़क्कर भी थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी फितरी शायरी के लिए परिंदों की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात को बड़ी ख़ूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है। इसी बिना पर इनके यहाँ
کوئل، بلبل، طاؤس، چکور، طوطی، تیتر، قمری، کرگس، عقاب، شہباز اور شاہین کا بھی بہت ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح وہ پروانے کو بھی ایک روشنی کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مگر ان کے کلام میں جو اہمیت شاہین کو حاصل ہے وہ کسی اور پرندے کو نہیں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں شاہین وہ پرندہ ہے جس کی خوبیوں کو اپنا کر آج کا نوجوان اپنے لیے عمل کی راہوں کا تعین کر سکتا ہے۔ دراصل شاہین 5 خصوصیات کا حامل ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی قوم کے نوجوانوں میں یہ تمام صفات دیکھنے کے آرزومند ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ شاہین بلند پرواز ہے۔ بلند پروازی اس کے عزائم کو نئے نئے امکانات سے روشناس کرتی ہے۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ دوسری یہ کہ تیز نگاہ ہے اور اس وقت تک اپنے شکار پر نگاہ رکھتی ہے جب تک اسے پا نہیں لیتا۔ تیسرا یہ خلوت پسند ہے۔ خلوت تخلیقی صلاحیتوں کی ایک اہم صفت ہے۔ چوتھی یہ کہ کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا اور خود شکار کرتا ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ آشیانہ نہیں بناتا، گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں۔ یہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ ہمارے نوجوانوں میں شاہین کی طرح اولو العزمی اور بلند نظری پیدا ہو جائے اور وہ آسمان کے ستاروں کی طرح اونچے اور روشن نظر آئیں۔ انہوں نے شاہین کے استعارے کے ذریعے انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ وہ نہ ڈر اور پرعزم رہے اور انتھک جدوجہد کی راہ اپنائے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ آفاق۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں کلام اقبال میں تصور شاہین اپنی بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار بھی بلند پروازی سے لبریز ہیں۔ جیسا کہ ان کا ایک جگہ کہنا ہے، نواں پیرا ہو اے بلبل کہ تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ ٹھہریں اور بتائیں، شاہین کی تیسری صفت کیا ہے؟